थी वजन त चंगा इन्हें को बेहतर है कोई जमीन सुथरे बंजन वाला बात थी सी इन्हें दी वजह तो मां पुत्र दी सुलह नहीं इन्हें खबीसे और बेहतर दी वजह तो पुत्र ते प्यो दी सुलह काई नहीं इन्हें बदअमली दी वजह तो और बेनमाज़ी दी वजह तो वस्तियां च अमन नहीं रिया इन्हें दी वजह तो सजा अजाना रुक गए अल्लाह दे कि बेहतर है मर वजन चंगा है अल्लाह ऐसे कौम पैदा करे सी जेड़ी कौम अल्लाह नाल मोहब्बत करे और अल्लाह ऐसी कौम नाल मोहब्बत करे अल्लाह दे मैं को बंदे बंदे ठाठ बाट वाले नहीं चाहिए मैं को बंदा वो चाहिए जिहदे पल्ले चंगे कम ते चंगे अमल मौजूद हो समझ आई है नहीं ये पहला हिस्सा है मेरी तकरीर का क्या करना चाहिए अमल बोलो चंगे काम चोखे की वधे हो मैं अपने समय तो हाथ खड़ा नहीं कर सकता अल्लाह की कसम शर्मिंदगी थी शर्मिंदगी थी फजर दी नमाज जमात नाल कहीं पढ़ी है कोई पता कहीं आज तिलावत कुरान कहीं की थी कोई पता कहीं इस्लाम रो रो आही बरेंदा दर दर देवेंदा ते गल कोई ना लेंदा कोई कसूर नहीं मरियम नवाज दा इमरान खान दा नवाज शरीफ दा आर्मी दा अल्लाह दी कसम है कोई कसूर नहीं अल्लाह ताला फरमे दे मेरे दरबार च हुण देखो मेरे मैं तकरीर शुरू करना पिया मैं को तुम्हारी धुप दा गर्मी दा एहसास है लेकिन इंशाअल्लाह मैं को यकीन है अल्लाह दिल्ली दे राज जान दे सब को अल्लाह ढेर सारी इंदे बदले च परेशानी तो निजात देसी इंशाअल्लाह आखो आमीन जेड़े वेले बंदे दे पल्ले अमल होवे वल बंदे दा बेड़ा पार थी नहीं है ना से हुन कुरान सुनावा से अल्लाह सोना फरमे दे नबी गुजरियन कौन गुजरियन जान दे हो नबी जान दे हो ना पैगंबर नेक खानियां कहना रसूल नेक खानियां कहना नबी गुजरियन हुन मेरी आंखें चक पा के बात सुन अल्लाह दे नबियों दी रीस करन दा तोड़ा दिल आदा होवे तोड़ा दिल आदा होवे असा नबियों वाली जिंदगी गुजारो जिया जिया अल्लाह दे वाली में करो उन्हां दी एक आदत है अगर वो आदत तुसा अपने अंदर पैदा चा करो मैं अल्लाह तुहाडे उते रहमत करने सा या अल्लाह तेरे नबियों दी पैगंबरों दी केड़ी आदत है अल्लाह कुरान जद इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैरात वयदूनना रगबा व रहबा वकानू लना खाशिईन नबियों दी रीस करना चाहते हो जी अल्लाह करना चाहते अल्लाह दे उन्हां दी आदत है दसा उन्हां दी आदत कानू युसारिऊना फिल खैरात अल्लाह दे मेरे पैगंबर जितना भी उन्हां दी सारी जिंदगी आदत है जेड़े वेले कोई नेकी दा काम उन्हां दे सामने आवे जरा बराबर भी देर न लेने आना बल्कि भज के करन दी कोशिश करेंगे कैसे समझती पई हो अच्छा ये देखो चाचे हो मेरे चाचे हो बुजुर्ग हो थोड़ी हियाती है चला बरकत पाओ जेड़े नबियों दे हथों जन्नत दे बूहे खुलणन वो नबी नेकी को भाज अल्लाह पाक ने एक पैगंबर दी मिसाल भी दी है कुरान मजीद च अगर मेरी आंखें झांक पावे तो को कुरान दी सैर करावा अल्लाह पाक फरमाए दे मूसा अलैहि सलाम मेरे नबी गुजरे कलीमुल्लाह कल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा मेरे नाल कलाम करने उन्हां को मैं अल्लाह करीम ने हुक्म दिता होया तौरात दी तख्तियां ते तौरात दे फरके चावण दी खातर तो को कोहे तूर ते आवना पोसी हजरत मूसा अलैहि सलाम कोहे तूर ते तौरात दी तख्तियां चावण बयान देन ते अपनी कौम दे सरदारे कोई नाल रलाई वदेन अल्लाह पाक फरमाए दे सजा नजरा मूसा नबी ते आन नबी भी आ साडा कलीम भी आ साडा यार भी आ साडा पैगंबर भी आ ते रसूल भी आ जन्नत दा सरदार भी आ घरों जो निकते सरदार पिछो हौले हौले टुरदे वदेन ते मूसा कलीम भाज भाज के कोहे तूर दो गया मेरे देखो जरा भाज भाज के नबी को क्या जरूरत है भजन दी नबी के वादे ही जमीन ते को बिया शान वाला थी सकदे बोलो 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 नबी भजदा हुन मेरे देख जरा कुरान है अल्लाह दे जा कौम पिछो वधी आई
تے موسیٰ علیہ السلام پہلے آ گئے نا، جڑا ٹائم دیتا مو ٹائم کے پہلے آ گئے، ٹائم کے نے پہلے آ گئے۔ اللہ دے اساں سوال کیتے وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، او موسیٰ کلیم اپنی قوم کو چھوڑ کے جلدی آ گئے ہو؟ جی اللہ جلدی آ گیا۔ اللہ فرمائے دے کیوں جلدی آئے ہو، وجہ کیا ہے؟ حالانکہ اللہ وجہ جان دا، اللہ چاہتا کہ موسیٰ کلیم اپنی زبان نال وجہ دسن، میں وجہ کو محفوظ کراں تے وجہ کو قیامت تک دے لوگے واسطے ول نمونہ بنے سا۔ نبی تھی کہ وجہ کھڑا دسے آئی، آکھن لگے پروردگارا ہم علماء علی اثری، اے جڑی میری قوم دے لوگ ہیں، اے میرے پیرے دے نقشے تے ہمتے بین رستے ملے کہنا پڑی ہوئے ہونے جتھاں جتھاں میرے پیرے دے نشانات بن دے میں وہ نشانات دی پیروی کر کر کے میرے پچھوں ہمتے بین رہی ہے گال کہ میں بھاج بھاج کے کیوں آیا ہوں، میں موسیٰ کلیم دی تڑا پئی اللہ دے نبی اتا تڑپ رکھ دا، تساں کیڑے کھیت دے مالی ہو، جیڑی تڑپ موسیٰ کلیم دی آئی وہ تڑپ اپنے جب پیدا کر میں اللہ شرمندہ نہ کرے سا، جیڑی تڑپ موسیٰ کلیم دی آئی وہ تڑپ اپنے جب پیدا کر میں اللہ رسوا نہ کرے سا۔ اللہ پاکا میری قوم دے لوگ میرے پیریں دے پچھوں دے بین رہی میری گال کہ میں کیوں جلدی آیا وعجل تو